اچھا اسٹوڈینٹس، جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے دیٹ از میجر کمپوننٹس آف جوینائل جسٹس سسٹم. کہ جوینائل جسٹس سسٹم کے میجر کمپوننٹس کون کون سے ہیں، اس پورے کے پورے جسٹس سسٹم کے اندر کون کون انوالو ہوتا ہے. سب سے پہلی پولیس، ٹھیک ہے، پولیس انوالو ہوتی ہے. اس کے بعد پروزیکیوٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جوینائل کورٹ ہوتی ہے جس کے اندر یہ کیس ڈیل کیے جاتے ہیں. اس کے بعد پروبیشن آفیسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کو جب اس کو پروبیشن پیریڈ کے اوپر جب جوینائل کو بھیجا جاتا ہے تو پھر اس کے بیہیویئر کو یہ پروبیشن آفیسر چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد باسٹل انسٹیٹیوشن وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں جناب فیچرز آف جوینائل جسٹس سسٹم. کہ جوینائل جسٹس سسٹم کے فیچرز کیا کیا. سب سے پہلا، جوینائل ڈیفائنڈ ایز ون ہو از بلو 18 years of age. 18 سال سے کم عمر بچہ جوینائل ہوگا. سیپریٹ کورٹس ان کے لیے ہوتے ہیں، دیٹ از کا جوینائل کورٹس، ٹھیک ہے. اس کے بعد جوینائل offenders to be kept in observation homes and rehabilitation centers. کہ جو جوینائل offenders ہوتے ہیں ان کو observation ہوم کے اندر رکھا جاتا ہے، کہ observation homes کے اندر رکھ کے ان کو observe کیا جاتا ہے، ان کے behavior کو observe کیا جاتا ہے. اس کے بعد rehabilitation centers کے اندر رکھا جاتا ہے، جیل کے اندر ان کو. ایک بات یاد رکھیے گا کہ پولیس اسٹیشن کے اندر یا جیل کے اندر جوینائل offenders کو نہیں رکھا جاتا، ٹھیک ہے. تو جو جوینائل offenders ہیں ان کو آبزرویشن ہومز کے اندر اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے بیہیویئر کو جو ہے وہ درست کرایا جا سکے، اینٹی سوشل بیہیویئر اس کا ختم کرنا. اس کے بعد جناب اس کے بعد آ جاتا ہے، ایک منٹ موو کر رہا ہولڈ کیجیے. اچھا اس کے بعد ان کو میں نے بتایا کہ آبزرویشن ہومز اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اندر رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جوینائل جسٹس کمیٹی ایٹ ایوری سب ڈویژن انڈر ا سرونگ جوڈیشل مجسٹریٹ، ٹھیک ہے. اچھا ایک جوینائل جسٹنگ کمیٹی بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ کے اندر، جو کہ اس کمیٹی کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ جوینائل ڈیلنکوینٹ جو بھی ہیں ان کے بیہیویئر کو دیکھنا. اس کے بعد ڈائیورجن، کہ ایک وہ ہم آگے جب تھیری میں پڑھیں گے تو اس کو میں ڈائیورجن کو آپ کو اس میں بتاؤں گا. اس کے بعد آبزرویشن ہومز اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھی اسٹیبلش بائی این جی اوز. این جی اوز بھی آبزرویشن ہوم اور ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا سکتے ہیں، جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ بھی اپنے طور کے اوپر بنا سکتی ہیں. اچھا جو جوینائل افینڈر ہوتا ہے اس کا ایڈلٹ افینڈر کے ساتھ ٹرائل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا سیپریٹ ٹرائل لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایڈلٹ افینڈر اور جوینائل افینڈر دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا جاتا ہے. اس کے بعد رائٹ آف لیگل اسسٹنس فار دا چائلڈ اور جوینائل افینڈر، یہ تو نام سے ہی ظاہر ہے. کمپلیشن آف ٹرائل ان 6 months، ٹرائل 6 months میں کمپلیٹ ہوگا. نو ڈیتھ پینلٹی فار جوینائل، جوینائل کے لیے ڈیتھ پینلٹی نہیں ہوتی. نو پبلیکیشن آف پروسیڈنگز آف دا کورٹ، کہ جو کورٹ کے اندر جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کو پبلک نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کیس آف پبلیکیشن آف پروسیڈنگ آف جوینائل کورٹ اینڈ ڈسکلوزنگ دا identity of juvenile, the individual responsible may be liable to sentence up to 3 years. ٹھیک ہے. تو اگر تو پبلک جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے ان کو پبلک کیا جاتا ہے اور جوینائل کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز کیا جاتا ہے تو جو بندہ یہ کرے گا اس کو 3 سال تک کی سزا مل سکتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ جو فیمیل جوینائل ہوتی ہے، جو بچی ہوتی ہے چھوٹی، دیٹ she must be investigated only by a female police officer. فیمیل جوینائل کو فیمیل آفیسر ہی انویسٹیگیٹ کرے گی. اس کے بعد فیمیل جوینائل کے لیے ایک علیحدہ سے فیمیل پروبیشن آفیسر ہوگی جو کہ اس کو بیہیویئر کو دیکھے گی.
ٹھیک ہے, جب اس کو پروبیشن کے اوپر بھیجا جائے گا. سیپریٹ آبزرویشن ہومز فار فیمیل, فیمیل کے لیے آبزرویشن ہومز الگ سے رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے, اسسٹنٹ ٹو دا کورٹ بائی پروبیشن آفیسر. اس میں یہ ہے کہ پروبیشن آفیسر جو اس کرمنل بیہیویئر کو یا اس کو جو ریہیبلیٹیٹ کرتا ہے, جو آبزرویشن ہوم کے اوپر یا جب گھر میں اس کو پروبیشن پیریڈ کے لیے بھیجا جاتا ہے, تو پروبیشن آفیسر اس کے ایکٹ کو دیکھتا ہے, اور وہ پروبیشن آفیسر جو ہے وہ کورٹ کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, سارے کے سارے ایفیکٹ سے آگاہ کرتا ہے. نو irrelevant person in the court during proceeding, کہ یا تو یہ انسٹیٹیوشنز ہوں گے, پولیس ہوگی, پروبیشن آفیسر وغیرہ ہوں گے. ٹھیک ہے, یا پھر اس کے والدین ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی irrelevant person کورٹ کے اندر ڈیورنگ پروسیڈنگ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہینڈ کف پروہیبٹڈ انلیس دیر از اے رسک آف اسکیپ. ہتھکڑی نہیں لگا سکتے جوینائل کو. ٹھیک ہے, جوینائل کو ہتھکڑی نہیں لگا سکتی. ہاں, اگر کوئی ڈر ہو کہ یہ بچہ یہاں سے بھاگنے کا خطرہ ہے تو پھر اس کو احتیاطی طور پہ لگائی جا سکتی ہے. لا انکریجز پروبیشن انسٹیڈ آف امپریزنمنٹ. تو جو لا ہے جوینائل جسٹس سسٹم کا, جو جوینائل کا لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جیل کی جگہ اگر پروبیشن کے اوپر ان کو بھیج دیا جائے, ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیج دیا جائے, آبزرویشن ہومز کے اندر بھیج دیا جائے, یا اپنے ہی گھر کے اندر اس جوینائل کو بھیج دیا جائے, تو یہ زیادہ بہتر رہے گا ایز کمپیئر ٹو سینڈنگ ہم اور ہر انٹو دا جیل. ٹھیک ہے, اس کے بعد انسٹیٹیوشنز کے رول کیا کیا ہے. سب سے پہلا پولیس کا رول کیا ہے جوینائل ڈیلنکوینسی کے اندر. سب سے پہلا ہے کہ ٹو ٹریٹ دا چائلڈ offender not as an ordinary criminal. آرڈینری کرمنل کی طرح اس کو ٹریٹ نہیں کرنا. یہ پولیس کا پہلا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے. اچھا, اگر بچہ اریسٹ ہو جاتا ہے کسی کرمنل ایکٹیویٹی کے حوالے سے, تو پھر پولیس کا یہ فرض بنتا ہے اور پولیس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کے گارڈینز کو, اس کے ماں باپ یا اس کے اوپر جو بھی گارڈین ہے اس کو, ان کو انفارم کرے. پولیس کا یہ کام ہے. اس کے بعد پھر پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو اریسٹ ہوا ہوتا ہے بچہ, جو کرمنل ایکٹ جس نے کیا ہوتا ہے, اس کو پروبیشن آفیسر کے نوٹس میں لانا, وہ پولیس کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد پولیس ہتھکڑی نہیں لگا سکتی, ہم نے آگے آلریڈی بتا دیا. اچھا, اس کے بعد پولیس جو ہے وہ اس کو پولیس اسٹیشن کے اندر بھی, یہ جیل کے اندر نہیں رکھ سکتی, بلکہ آبزرویشن ہوم کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پروبیشن آفیسر کا کیا رول ہے. پروبیشن آفیسر کا سب سے پہلا رول کہ ویلفیئر آف دا چائلڈ, چائلڈ کی ویلفیئر کے لیے اس نے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد چائلڈ کی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے, منٹور اس کا بنتا ہے پروبیشن آفیسر. ٹھیک ہے, چائلڈ کی ریہیبلیٹیشن کرتا ہے, چائلڈ کی مینٹل ڈیولپمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی کاؤنسلنگ وغیرہ کر کے اس کے بعد پروبیشن آفیسر کا کام ہوتا ہے کہ وہ پولیس سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے. ہر سچویشن کے اندر پولیس سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے, ہر سچویشن کے اندر گارڈین سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے, ہر سچویشن کے اندر کورٹ سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک جو سینٹر کے اندر برج بنا ہوتا ہے نا بٹوین پولیس گارڈینز اینڈ کورٹ, وہ پروبیشن آفیسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کا ایک اور کام ہوتا ہے کہ چائلڈ کی ایجوکیشنل, مورل اور سوشل ایسپیکٹ کے اوپر ایک رپورٹ بنا کے کورٹ کو دینی ہوتی ہے جب تک کہ وہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد 18 سال کے بعد اگر وہ ایڈلٹ ہوڈ میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایڈلٹری میں جب جاتا ہے, تو پھر بھی پروبیشن آفیسر کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو, مطلب کہ جب تک وہ پروبیشن پیریڈ کے اندر رہتا ہے نا, ٹھیک ہے, تب تک جو ہے وہ پروبیشن آفیسر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری رپورٹ جو ہے وہ کورٹ کو دے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد ہم نے پولیس کا رول دیکھ لیا, پروبیشن آفیسر کا رول دیکھ لیا. جوینائل کورٹ کا رول کیا ہے. جوینائل کورٹ کا رول یہ ہے کہ پولیس سے کوآرڈینیٹ کرے, پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ, اگر تو یہ پیرنٹس کی وجہ سے ہوا ہے تو پیرنٹس کو جو ہے وہ چارجز پے کرنے پڑے, پیرنٹس کے اوپر جرمانہ جو ہے وہ لگائے, نہ کہ بچے کے اوپر جرمانہ لگائے. اس کے بعد جو ہے وہ سینٹینس, ڈیتھ سینٹینس نہیں دیا جاتا اس کو. اس کے بعد کورٹ کو جو ہے, کورٹ اس کی ریہیبلیٹیشن کے اندر اپنا اہم رول ادا کرتی ہے. کورٹ پروبیشن آفیسر کے ساتھ ان ٹچ رہتی ہے کہ اس کے اوپر جو ایک رپورٹ بنا کے ہمیں دی جائے, اور اس کو آبزرویشن ہومز کے اندر رکھا جائے یا اس کے اپنے گھر کے اندر رکھا جائے. اور والدین کو جو ہے وہ آرڈر کرتی ہے کہ بچے کے
जो क्रिमिनल एक्ट है या बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करें और उसको जो है वो सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज के मुताबिक डालने की कोशिश की जाए। ठीक है, अच्छा। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है जनाब, ये अच्छा, उसके बाद ये है कि आप जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले वही कि फैमिली की काउंसलिंग करनी चाहिए, माँ बाप को जो बुला के काउंसलिंग करनी चाहिए। कुछ प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, कुछ गवर्नमेंटल एजेंसीज होती हैं, ठीक है, तो ये प्रिवेंशन सर्विसेज देती हैं। ठीक है, फैमिली की काउंसलिंग होती है, इंडिविजुअल की काउंसलिंग होती है, पेरेंट्स की जो पेरेंट्स की एजुकेशन के ऊपर बात की जाती है, पेरेंट्स को जो है वो सारी चीजें समझाई जाती हैं, बच्चे की एजुकेशन के ऊपर के बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, उसके बाद फैमिली प्लानिंग सर्विस के ऊपर जो है वो इसकी डिटेल के अंदर बात की जाती है। तो ये सारी की सारी जो चीजें, ये आप लोगों को बेहतर कर पता है कि आप जो है वो 15 से 20 चीजें जितने भी काजेज है ना उनको खत्म कर दे, तो ये सारी की सारी जो है वो बन जाएगी, आपने इसको प्रिवेंट किस तरह करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आ जाती है कि आपने जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को प्रिवेंट किस तरह करना है। अच्छा, एक रिपोर्ट आई कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के स्टैटिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की स्टैटिस्टिक्स कि आज तक कितने केस आए। 2012 की एक रिपोर्ट आई कि 2012 के अंदर पुलिस ने 182 वायलेंट ऑफेंडर्स को अरेस्ट किया। ठीक है, ठीक है, मतलब कि 2012 में हर 1 लाख जुवेनाइल में से ऑलमोस्ट 182 जो है वो अरेस्ट होते थे। ठीक है, हर 1 लाख जुवेनाइल में से 182 अरेस्ट होते रहे 2012 के अंदर। तो जो ज्यादातर ऑफेंडर की जो एज है वो 15 से 18 साल तक फॉल करती रही, कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 52 से 57% जुवेनाइल ऑफेंडर्स ऐसे होते हैं जो कि 25-26 ईयर्स की एज तक क्राइम कमिट करते रहते हैं। ठीक है, 52 से 57% तक जुवेनाइल ऑफेंडर्स ऐसे होते हैं जो कि ये क्राइम कमिट करते रहते हैं एट द एज ऑफ, बल्कि मिड 20s तक, 25-26 तक। ठीक है, उसके बाद जब 30 साल तक पहुंच जाते हैं तो सिर्फ 16 से 19% जुवेनाइल ऐसे रह जाते हैं जो कि 30 साल की एज तक या उससे ऊपर जो है वो इसको अपना एक हैबिट बना लेते हैं क्राइम को। ठीक है, और उनके रिहेबिलिटेशन का कोई चांस नहीं होता, उनके रिहेबिलिटेशन चांसेस जीरो हो जाते हैं। ठीक हो गया, अच्छा। उसके बाद एक और स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आई कि अगर जुवेनाइल 12 साल से पहले जो है वो अफेंडिंग स्टार्ट कर दे, ठीक है, अगर 12 साल से ऑफेंडिंग पहले स्टार्ट कर दे कोई जुवेनाइल, तो वो अडल्ट हुड के अंदर भी अपनी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंटिन्यू ही रखता है। ठीक है, तो जो एवरेज ऑनसेट ऑफ गैंग इन्वॉल्वमेंट इज 16 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 16 साल की उम्र का बच्चा जो है वो एवरेज गैंग इन्वॉल्वमेंट में हो जाता है, गैंग क्राइम के अंदर। ड्रग यूज में 16 टू 17 ईयर्स का बच्चा जो है वो ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करने में मुलविस हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं थ्योरीज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की थ्योरीज क्या क्या है कि थ्योरीज को मतलब कौन कौन सी थ्योरीज आई कि जिस जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के ऊपर कि जिनके वजह से कहा गया कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी किस किस की वजह से। सबसे पहली थ्योरी ये अपने पास लिख ले, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड डेलिंक्वेंसी। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड डेलिंक्वेंसी, इसको स्ट्रेन थ्योरी कहा जाता है। स्ट्रेन थ्योरी कि जब सोशल प्रोसेस के अंदर जब सोसाइटी ब्रेक डाउन का शिकार हो जाए, ठीक है, तो फिर जब स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो फंक्शन करना छोड़ जाए, तो फिर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी प्रिवेल करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फैमिलीज हैं, स्कूल्स हैं, तो ये जब अपना काम करना छोड़ देते हैं तो फिर जो है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी
परवान चढ़ती है। तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल थेरीज हैं, इन्होंने एक सवाल का जवाब दिया कि व्हाई डू मेनी इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग देयर एडोलेसेंस बिहेव इन द वेज दैट चैलेंज दिस कंसेंसस, कि जब एडोलेसेंस में ज्यादातर इंडिविजुअल जो है वो क्यों ऐसे बिहेवियर शो करते हैं जो कि क्रिमिनल एक्ट तस्वर किए जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर तीन थ्योरीज आई, एक आई एनोमी थ्योरी, एक आई सब कल्चरल थ्योरी, एक आई डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी। ये लिखते जाए आप, एनोमी थ्योरी, ANOMIE, एनोमी थ्योरी, सब कल्चरल थ्योरी। एनोमी थ्योरी जो थी जनाब वो दुरखैम ने दी, ठीक है। और दुरखैम ने ये कहा कि जब सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज और सोशल रेगुलेशंस जब एक सोसाइटी के अंदर खत्म हो जाए तो तब जाके जो है वो एक जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी परवान चढ़ती है, ठीक है। तो एनोमी थ्योरी से जो दुरखैम का मतलब ये था, दुरखैम ने एनोमी का वर्ड यूज किया, एंड दिस टर्म मेंट एन एब्सेंस ऑफ सोशल रेगुलेशंस और नॉर्मलेसनेस, के नॉर्म्स वगैरह सोसाइटी के अंदर नहीं होती, जिसकी वजह से जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी परवान चढ़ती है। उसके बाद आ जाती है जनाब सब कल्चरल थ्योरी। सब कल्चरल थ्योरी, हमारे कल्चर के अंदर डिफरेंट सब कल्चर्स बने होते हैं, ठीक है, कि कुछ लोग जो है वो अंडर क्लास शो किए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो हाई क्लास से जो नीचे एक मिडिल क्लास होती है, फिर एक लोअर क्लास होती है, लोअर क्लास से भी ये अंडर क्लास लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो अंडर क्लास, जब एक माशरे के अंदर एक बच्चे को स्टेटस नहीं मिलता, जब उसको अंडर क्लास तस्वर किया जाता है, ठीक है, तो फिर इस वजह से जो चिल्ड्रन है, जो अच्छा, और जो अंडर क्लास चिल्ड्रन है, जो लोएस्ट लेवल पे जब सोसाइटी उनको एक स्टेटस देती है, तो फिर इसकी वजह से ये स्टूडेंट्स, ये बच्चे जो हैं वो ज्यादातर उसके बाद वो ऐसे ऐसे माशरे के अंदर अपना जो स्टेटस अचीव करने में नाकाम हो जाते हैं, फिर स्कूल के अंदर जाते हैं, स्कूल में वो अपना स्टेटस नहीं अचीव कर पाते, तो इस वजह से जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जो है वो परवान चढ़ती है। उसके बाद तीसरी आ जाती है डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी। अच्छा, एनोमी थ्योरी दी जनाब दुरखेम ने, एनोमी थ्योरी दुरखेम ने दी। उसके बाद सब कल्चरल थ्योरी दी कोहेन ने, COHEN, कोहेन, 1955 के अंदर। उसके बाद आई डिफरेंशियल थ्योरी। डिफरेंशियल थ्योरी दी जनाब क्लोवर्ड एंड ओहिल ने, क्लोवर्ड एंड ओहलिन। उन्होंने ये कहा कि जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, या ये जो क्रिमिनल बिहेवियर है, ये किस वजह से है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो हैं, या ये जो लोग इन अपॉर्चुनिटीज या जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, जो इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो अगेंस्ट द लॉज अपॉर्चुनिटी दी जाती है लोगों को, जो कि इन अपॉर्चुनिटीज को लीड करते हैं, जो कि लॉ को वायलेट कर रही होती है अपॉर्चुनिटीज, तो कौन कौन सी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो उनको दी जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो जुवेनाइल है ये डेलिंक्वेंट बनता है, जो जुवेनाइल है वो क्राइम अमिट करता है, क्राइम कमिट करता है, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेलिक्वेंसी, डिफरेंट क्रिमिनल बिहेवियर्स को शो किया, स्टडी किया, और कौन कौन सी इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसकी वजह से जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी परवान चढ़ी है, ठीक है। तो ये थी जनाब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड डेलिंक्वेंसी। इसके अंदर एनोमी थ्योरी आ जाती है, सब कल्चरल थ्योरी आ जाती है, और डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी आ जाती है। जो नेक्स्ट आती है दैट इज सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ये जो थ्योरी, ये इन्होंने क्लिफर्ड शॉ एंड हेनरी मके ने ये थ्योरी दी। क्लिफर्ड शॉ 1931 और 1942 के अंदर हेनरी मके ने इसको दोबारा बताया। उन्होंने ये कहा कि जब एक बच्चा सोशली डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है, जब एक सोसाइटी से दूर होना शुरू हो जाता है, तो तब जाके एक क्राइम जो है वो परवान चढ़ता है, ठीक है। उसके जो
सोसाइटी के और उसके दरमियान जो एक कोहेजन क्रिएट होती है उसके वो नहीं बन पाती। ठीक है, तो एक जो सोशल बॉन्ड होता है बच्चे का और कम्युनिटी का, वो सोसाइटी का वो सोशल बॉन्ड नहीं होता, और इस सोशल बॉन्ड के एब्सेंस की वजह से, सोशली डिसऑर्गेनाइज होने की वजह से एक बच्चा जो है वो क्राइम कमिट करता है। क्योंकि जब उसको सोसाइटी के नॉर्म्स के पता नहीं होगा, सोसाइटी के वैल्यूज का पता नहीं होगा, सोसाइटी के कल्चर का पता नहीं होगा, तो वो ऐसे काम करेगा जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स, कल्चर और वैल्यू को डिसओबे करेंगे, फिर उसको जो है वो क्रिमिनल एक्ट तस्वर किया जाएगा इन द आइज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद है सोशल कंट्रोल थ्योरी, कि जब सोसाइटी के अंदर कंट्रोल नहीं होगा, यहां पे कंट्रोल से मतलब है फैमिली, स्कूल, सोसाइटी नहीं होगी, जो फ्रेंड का माहौल है वो नहीं होगा। ठीक है, मतलब जब एक इंसान, जब एक बच्चा, उसके कोई गोल्स वगैरह नहीं होंगे, ठीक है, कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, कोई उसकी फैमिली, कोई स्कूलिंग नहीं होगी, सोसाइटी नहीं होगी, उसकी कोई कम्युनिटी नहीं होगी, कोई फ्रेंडशिप का माहौल उसका नहीं होगा, तो फिर इसकी वजह से जो है वो एक बच्चे का जो माइंड है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा जाएगा। ठीक है, और वो क्राइम कमिट करेगा, इस वजह से जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जो है वो परवान चढ़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स उसके बाद आ जाती है लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी इसको कहा जाता है, इसका मतलब यह है कि ड्रामेटाइजेशन मेक्स क्रिमिनल। फॉर एग्जांपल, कि मैं आप लोगों को मिसाल देता हूं कि जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के, वो किस वजह से होते हैं, कोई प्ले वगैरह है, कोई एडवेंचर है, कोई किसी का एक्साइटमेंट है, या कोई ड्रामा वगैरह बनता है। ठीक है, तो अच्छा, खेलना, ये कोई एडवेंचर करना, या कोई इसी एक्साइटमेंट, या जो है वो खेल कूद में हिस्सा लेना, ये एक टीनेजर की स्ट्रीट लाइफ का हिस्सा है। ठीक है, ये स्ट्रीट लाइफ मतलब कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक टीनेजर की लाइफ का हिस्सा होती है। ठीक है, और उसके बाद यही चीजें जो है वो आहिस्ता 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 जो है वो उसकी जहनीत के अंदर मुंतकिल होती जाती है। ठीक है, उसकी लाइफ के अंदर मुंतकिल होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई एक्ट प्ले किया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो उसको कोई रोल, क्रिमिनल का रोल दिया जाता है, कि आपने जो है वो ये क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म करना है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रामा बनता है, उस वहां पे बच्चे को एक क्रिमिनल रोल दिया जाता है। ठीक है, या कोई स्टेज के ऊपर एक एक्ट परफॉर्म हो रहा होता है, तो वहां पे बच्चे को एक क्रिमिनल रोल दिया जाता है। तो उसके बाद वो क्रिमिनल रोल रोल जो है वो प्ले तो कर देता है, ठीक है, क्रिमिनल रोल प्ले करता है, लेकिन उसके बाद उसको उसी नाम के साथ लेबल कर दिया जाता है कि हाँ जी, क्रिमिनल क्रिमिनल क्रिमिनल, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी माइंड सेट ऐसे बन जाता है कि वो तंग आके फिर जो है वो क्राइम कमिट करने की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये लेबलिंग थ्योरी ये कहती है कि ये जो प्लेज हैं, एक्साइटमेंट है, एडवेंचर है, या कोई ड्रामा वगैरह है, तो ये वहां से जब कोई रोल वगैरह प्ले करने को मिलता है, ठीक है, या कोई ड्रामा वगैरह बनता है, तो बच्चे को कहते हैं कि यार, तुम्हारी जो है वो शक्ल इससे मिलती है, इस क्रिमिनल के साथ मिलती है, या तुम्हारी हरकतें इस जैसी हैं, तुम भी क्रिमिनल हो। और मतलब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है, और इनको भी क्रिमिनल कह दिया जाता है, और बच्चे की जहनीत इसी तरह से डेवलप हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी थेरीज, लेबलिंग थेरी है, उसके बाद कंट्रोल थ्योरी है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, और स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड डेलिक्वेंसी थ्योरी है। इसके अंदर एनोमी थ्योरी आ जाती है, सब कल्चरल थ्योरी आ जाती है, और डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी आ जाती है। ठीक है, तो ये था जनाब लेक्चर। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंट और स्टेटस ऑफेंडर में क्या फर्क, तो ये मैं आप लोगों को एक पैराग्राफ भेजूंगा, तो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट और स्टेटस ऑफेंडर को ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है। जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है वो सारी की सारी इसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट और स्टेटस ऑफेंडर में आपको एक फर्क बता देता हूँ। कोई ऐसा एक्ट जो कि लॉ को वायलेट करता हो, जिसको क्राइम तस्वर किया जाए, वो होता है जुवेनाइल डेलिंक्वेंट।
ठीक है, वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट के अंदर आता है। और स्टेटस ऑफ ऑफेंडर क्या होता है कि क्राइम के अलावा, क्रिमिनल एक्ट के अलावा जो एक्टिविटीज होती हैं, जो सोसाइटी के अंदर जो है वो उनको अच्छा नहीं समझा जाता, उसको स्टेटस ऑफेंडर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपने डिटेल इसकी स्टडी करनी है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ये था जनाब जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का लेक्चर। इसके ऊपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे।